بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے. آج ہفتے کا دن ہے اور صوبیہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج مجھے کون سا ٹاپک سلیکٹ کر کے دیا ہے. ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ویورز, امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے کیونکہ ٹاپک جو ہیں موسٹلی میں ہی ان کے چوز کرتی ہوں. سبزی گھر پکانی ہے, ہانڈی پکانی گھر چج کی پکائیے تو ٹاپک کی بنائیے. دس از دا ڈپارٹمنٹ. یس, دس از ڈپارٹمنٹ. دسو نا. کوشچن ہمارا یہ ہے آج کا کہ آپ نے 15 ایئرز آلموسٹ اسپین میں اپنی شاپ رکھی ہے یا اپنا بزنس کیا ہے, تو جرمنی آ کے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنا ہی بزنس کروں یا میں شاپ بنا لوں؟ ادھر آپ جاب کیوں کرتے ہیں؟ چلیں جی, یہیں سے بالکل اچھی چیز ہے. بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ تو ایکسپیرینس موبائل ریپیئر کا کام کرتے ہیں, تو جرمنی میں بھی بہت زیادہ کام ہے, فارنرز بہت ہیں, پیسے بیچنے کا بڑا کام ہے. سب سے پہلی چیز آتی ہے لینگویج. مجھے لینگویج کی اتنی پروفیشنل لینگویج نہیں آتی, اور یہاں پہ بھی جب آپ دکان بناتے ہیں تو آپ نے ڈفرینٹ اداروں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. جس طرح اسپین میں حسیندا ہے, سگریدا سوسیل ہے, یا اور ڈفرینٹ ادارے ہیں. یہاں پہ بھی فنانسم ہے, یا آپ کی ایہا کا چیمبر آف کامرس ہے, یا وہ علاقہ رات ہاؤس جہاں پہ آپ نے دکان دیکھی ہوتی ہے. پلس یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ایکسپینسو ہے. آرام سے سیدھی سی بات ہے, جو بغیر کسی لکے چھپے, کہ اگر اسپین میں موبائل کی دکان اوپن کرنے میں مجھے 15-20 ہزار یورو چاہیے, تو جرمنی میں مجھے منیمم 50,000 یورو چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جو دکان کی پگڑی ہے نا, ایڈوانس پیمنٹ ہے جو, وہ مہنگی ہے. اگر آپ نے کسی گاؤں میں چھوٹے سے میں دکان کھولنی ہے, وہ سستی ملے گی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. دکان کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹھے رہنا پورا دن اور خرچے کرائے نکال لو, اور بس یہ کہ ہم نے شاپ جو ہے یہ اوپن رکھی ہوئی ہے. دکان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دکان پہ ڈیلی نئے لوگوں کا آنا جانا ہو, آپ کی جو سیلز ہے اس میں گروتھ ہو, اور اچھی جگہ پہ دکان یہاں پہ ملنا بہت مہنگا ہے, جس وجہ سے میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور میں دکان والی سائڈ پہ نہیں گیا. لینگویج, پیسہ, اور تیسری سب سے ضروری چیز ہے کہ جرمنی میں ٹیکس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اسپین میں جس طرح چائنیز لوگ ہیں, ان کے ہول سیل کے شو رومز ہیں, وہاں پہ آسان ہے کام, چیزیں ملنا, اسپیئر پارٹ 1 سیکنڈ میں ہر علاقے میں ان کے اپنے اسپیئر پارٹ ہیں. 400 500 یورو کا ایک پنتا یا ایک اسکرین آتی ہے آئی فون کی, جو ہم جا کے یوں آدھے گھنٹے میں اٹھا کے لے آتے ہیں. اور ان کے اتنے بڑے گودام ہیں اسپین میں. جرمنی میں یہ چیز نہیں ہے. جرمنی میں ہول سیل شاپ کا زیادہ سامان ہالینڈ سے آتا ہے یا بیلجیم سے آتا ہے. آپ کو دوسرے کنٹری سے سامان منگوانا پڑتا ہے. جو لوکل لوگ ہیں نا, جو لوکل, اگر آپ کو کوئی ہول سیل ڈیلر مل بھی جائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ آپ کو انوائس کے بغیر نہیں دے گا. اب ایک سکرین موبائل کی میں نے 400 یورو میں خریدنی ہے, کسٹمر سے میں نے 500-600 یورو لینا ہے, اور جب انوائس بنانی ہے تو 600 یورو کے اوپر میں نے 21% ویٹ دینا ہے, وہاں پہ ٹیکس دینا ہے. اگر میں زیادہ مہنگا کروں گا, کمپٹیشن بہت ہے, دکان چلنے کے چانسز تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور ہر چیز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ یہ دیکھیں, اور پھر سال کے بعد جا کے آپ نے انکم جو آپ کی ہے پورے سالانہ, اس کا اسٹویا کرانا ہے, اس کا بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو فی الحال میرے, اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جرمنی میں بھی اسپین سے زیادہ کمپٹیشن ہے. جتنے افغانی لوگ ہیں, جتنے ٹرکش لوگ ہیں, آپ کسی بھی شہر کے سینٹر میں چلے جائیں, موبائل کی دکانوں پہ ہولڈ ہے ٹرکش لوگوں کا. سیم اسی طرح جس طرح آپ, افغانی بھی میں نے دیکھا ہے, بہت بڑی بڑی شاپس ہیں ویس بارڈن میں اور سلہائم میں. پیسے بیچنے کا جو کام ہے نا, ایک دور میں اس کی بڑی کمیشن ملتی تھی, اس کا بڑا کام تھا. آپ ایک پیسے بیچتے ہیں نا, ریا, میں ریا کی مثال دیتا ہوں. میں نے 100 یورو پاکستان بھیجا, میں نے 4-5-6 یورو کمیشن دینی ہے, اور جو دکان والا بندہ اس کو ایک پیمنٹ کے 2 یورو ملیں گے. اب ایپس آ گئی ہوئی ہیں, میں نے بھی میرے موبائل میں ریا کی ایپ ہے, ویسٹرن یونین ہے, منی گرام ہے, پے پال ہے, اور اس کے پیسے بھی 90 سینٹ اونلی. پیسے بھیجنے کے صرف 90 سینٹ کاٹتے ہیں. اب جو بندے جرمنی میں رہتے ہیں وہ کہیں کبھی باہر جاتے ہی نہیں ہیں. دکانیں یہ نہیں کہ نہیں چلتی ہیں, لیکن فی الحال جرمنی میں کام مہنگا ہے, کام مہنگا ہے, زبان کا, ٹیکس کا, اور اس کے بعد جب آپ نئے آتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو ڈائریکٹلی شاپ کھولنا تھوڑا سا مشکل ہے. پلس یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن, ہم تو یورپین پاسپورٹ ہولڈر ہیں, ہمیں پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لانگ ٹرم ریزیڈنس کارڈ والا بندہ آ کے جرمنی میں انویسٹمنٹ کی بیس پہ ڈاکومنٹس چینج کرواتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہیں لیگل. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ نارمل تو 3 تنہا کی رسیدیں مانگتے ہیں, اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنے والے بندے سے منیمم 6 مہینے یا 1 سال کا اسٹویا کلارنگ جب آپ کروائیں گے تو پھر ہی آپ کو کام کی اجازت ملے گی.
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और जाता फिर है। टैक्स भी जान नहीं छोड़ता। और मोस्टली एक और क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं मतलब ये फार्शुले वाले या बाज़ शॉप्स भी ऐसी हैं कि वो आपको स्लिप निकाल के नहीं देते। वो हाँ, ऐसे ड्राइविंग स्कूल वाले। हाँ जी, ये निकाल देते एक हैं। बात कर रही है ना ड्राइविंग स्कूल। मैंने भी यहाँ पे भी कल मैंने परसों गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया, टायर चेंज करवाए हैं। वो बंदा जिस कंट्री का भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस बंदे ने मुझे कोई रसीद नहीं, मैंने 200-250 यूरोस को दिया, उन्होंने मुझे कोई फक्तूरा नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दी, ना ही मैंने मांगा है। तो यहाँ पे ज़्यादा ये होता है, पैसे कहाँ पे लोग बचाते हैं जब आप ब्लैक में काम करते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह भी, उसका भी अच्छा। ब्लैक एक में ज़्यादा और चीज़ है, मेरे जानने वाले बहुत हैं जिनकी पिज़्ज़ा शॉप्स हैं। अब मुझे नहीं समझ आती, मेरे माइंड में किसी हिस्से में ये है कि मैं अगर हलाल काम की तरफ आऊँ ना तो उसमें पिज़्ज़ा भी आ जाता है कि आप टेक अवे पिज़्ज़ा बना लें, ना अल्कोहल दें, टेक अवे पिज़्ज़ा बना लें, 5-6 लड़के रखें डिलीवरी वाले। लेकिन ज़्यादा दोस्तों ने यही कहा कि अभी फ़िलहाल जर्मनी में बिजनेस स्टार्ट करने के अच्छे मौके नहीं हैं। जर्मनी में स्पेन की निस्बत टैक्स ज़्यादा है। अब स्पेन में 15-20 हज़ार यूरो हो ना तो आप एक बड़ा प्यारा सा रिजनेबल सा रेस्टोरेंट, डोनर कबाब या फास्ट फूड का कोई आप टेक अवे टाइप खोल सकते हैं। लेकिन जर्मनी में नहीं, जर्मनी में आपको मिनिमम 40 से 50 हज़ार यूरो चाहिए। आप टिकटॉक पे आप कहीं भी चेक करें कि जो दुकानें बिक रही होती हैं उनके रेट 34 हज़ार 35 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। अब इतने पैसे का रेस्टोरेंट लेके ऊपर से आपको लैंग्वेज ना आती हो, ऊपर से आपको किसी डिपार्टमेंट का पता ना हो, यहाँ पे फूड वाले हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सारे इजाज़त लेने, हर चीज़ करनी है, गाड़ियाँ रखनी है, बंदे रखने हैं, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, अगर जर्मनी में आप शॉप बनाने का सोच ही लें, ये मोबाइल शॉप भी हो सकती है, कोई पिज़्ज़ा शॉप भी हो सकती है, रेस्टोरेंट भी छोटा मोटा हो सकता है, तो आपके ख्याल में बेस्ट एरियाज या सिटीज़ कौन से हैं? जर्मनी में आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, जहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कनेक्शन ज़्यादा हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें फ्रैंकफर्ट आता है। फ्रैंकफर्ट हेसन सूबे में है। फ्रैंकफर्ट में कारोबार के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं चलने के। जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और जितना पिज़्ज़ेरिया, जितना कारोबार मोबाइलों की दुकान का, हर चीज़ का फ्रैंकफर्ट में है। मेरे नहीं ख्याल कि किसी और इलाके में हो, लेकिन फिर भी स्टुटगर्ट भी, डुसेल्डोर्फ है। मैं जो बर्लिन है या हैम्बर्ग है, हैनोवर है, ऊपर समंदर वाली साइड, उससे थोड़ा सा इसलिए कतराता हूँ कि बर्लिन तो वैसे ही बहुत महंगा है ना, कैपिटल है, वहाँ पे दुकान मिलने के चांसेस कम है, घर मिलने के तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उससे बेस्ट है कि आप फ्रैंकफर्ट से अगर स्टार्ट करें। अगर छोटे छोटे किसी गांव में, जितने भी ये हेसन के पास होते हैं या स्टुटगार्ट वाली साइड पे हैं, या जो आप कह लें म्यूनचन सेंटर में ना जाए, म्यूनचन के साइड पे, क्योंकि उस साइड पे ऑस्ट्रिया है, बहुत ज्यादा जो ऑस्ट्रिया श्वाइज की बॉर्डर्स हैं, वहाँ कारोबार के चांसेस जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। वो इसलिए कि बड़े वो क्वाइट से इलाके हैं। क्योंकि एक दफा हम स्विट्जरलैंड गए थे तो वहाँ मैंने देखा था कि वो जो राइन फॉल नहीं थी, राइन वासर फॉल, वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहाँ से ये राइन शुरू होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये वही राइन है जो हॉलैंड तक जा रही है, स्विट्जरलैंड से निकलती है। तो वहाँ पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने वो छोटी सी वो लगाया हुआ था हट सा बना के चिप्स बेच रहे थे। इस तरह की जगह पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि बारी नहीं थी आ रही। इस तरह की जगह पे वाकई बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन फिर वहाँ पे आपको स्पॉट पे लोकेशन मिलना, उस फिर बात आ जाती है जुबान पे, लैंग्वेज पे। आपको एक बंदा साथ ढूंढना पड़ेगा जो जर्मन जानता हो, जो 2-4 साल से यहाँ पे रह रहा हो, यहाँ के सारी मार्केट से वाकफियत हो उसे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के स्पेन में फिर काम चल जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। एक इलाके देखने को या इलाके कारोबार शुरू करने के हवाले से, ये जो डुसेल्डोर्फ वाली साइड है ना, आखन इसका लास्ट शहर है जर्मनी का, क्योंकि आगे हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ये 3 कंट्रीज मेरे ख्याल में कारोबारी लिहाज से ये इलाके ज़्यादा अच्छे हैं म्यूनचन वाली साइड से। जो म्यूनचन वाली साइड है ना, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड का बॉर्डर, वो थोड़ा क्वाइट है। वो टूरिस्ट हैं, आते हैं जाते हैं लोग, हालांकि वहाँ पे भी बड़े बड़े कैसल्स हैं, बड़ी अच्छी जगह वो ढूंढें जो टूरिस्ट स्पॉट हो, जहाँ पे लोग आए, रुकें, खाना खाएं, चले जाएं। लेकिन परमानेंट अपनी दुकान एक जगह पे लेके बैठना, फ्रैंकफर्ट जैसा शहर ढूंढें जहाँ पे 24 आवर आना जाना लगा रहता है। जर्मनी में जिस भी बंदे ने नया आना है पहली दफ़ा, उसका पहला स्टॉप हमेशा फ्रैंकफर्ट ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ पे रहना आसान है, काम करना आसान है, पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, स्टार्टिंग में से होते हैं। और यहाँ का जो बेहोड़ा है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये चीज़ें थोड़ी सी आसान है बर्लिन की निस्बत, या ऊपर सैक्सोनी जो हैम्बर्ग और वो हैनोवर वाली साइड है। म्यूनिख जो है वो तो वैसे ही बहुत सस्ता है। ये जितना एरिया ना बॉर्डर्स फ्रांस, बेल्जियम और लक्समबर्ग, हॉलैंड वाला, ये ज़्यादा इजी
हैं सेटल होने में और अपना कारोबार स्टार्ट करने में। और फाइनल का तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी अपनी राय देने लगी थी ना, चले आप पहले कर लें। बताइए। मैं तो यही राय दूंगी कि अगर आप न्यूली जर्नी में आ रहे हैं तो आपने कारोबार शुरू नहीं करना। आपने पहले जुबान सीखनी है, समझना है जर्मनी को। आप समझ के जुबान सीख के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप शॉप बनाएं। पासपोर्ट नहीं है ना तो परमानेंट कार्ड मिलने से पहले दुकान ना बनाए। हाँ जी, ये मेरा मैंने तजर्बा कर लिया है। मैंने 25 से 30 हज़ार यूरो का लॉस किया FBA और FBM में, eBay में, Amazon में। वो अलग बात है कि मैंने कभी सोचे भी नहीं PR से पहले कि आपने कोई अगर आप परमानेंट कार्ड पे आ रहे हैं ना, किसी दूसरे कंट्री के चेंज करवाना है तो फिर आपने जॉब ही करनी है, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर पासपोर्ट है आपके पास फिर चांसेस बन जाते हैं, लेकिन कैपिटल आपके पास ज्यादा होना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। साल 2 साल बेहतर है किसी के पास काम करें, आपको जर्नी की भी समझ आ जाएगी, लैंग्वेज भी आ जाएगी, इदारों का पता चल जाएगा, इसमें आपको कामयाबी के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपको फिर कभी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा YouTube का चैनल है इरफान भाई यू वाले के नाम से, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। अब मेरी सवारी पीछे रह गई थी चला के, तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Hidayah? Oh, she forgot. Oh, wow.